Kagawad, yun! Relax. Yun o. Hoy! Ano yan? Video? Video. Hi! We're here in Panta. Yan o. After 5. Pare. Hindi mo si pare ninyo. Ang bira. Puro ka-forme. Ayun o. Boss, bakasyon. Nice. Yo! Sarap po, sarap ng buhay o. Pare! Pare Edward! Right tayo! Video. Video to, video. Yo! Lalabas ulit. Tara, last na ta. Boss Edward! You know? Yes! Let's get it on! Sarap po. Andito po kami sa Impanta. Tingnan nyo kung gaano katahimik.